Eda unyame ase sɛ ayɛ ne pɛde n'ahoɔden na ɛnɛ nso ɔde na yi nso akyerɛ sɛ mma yɛnsua n'asɛm. Ɛnyɛ yɛn ahoɔden, ɛnyɛ yɛn nyansa, ɛnyɛ yɛn tumi ɛna yɛde yɛ biribi. Ɛyɛ Awurade a ɔtumi ade nyinaa yɛ. Ɔno na ɔka ne ba no asi ne gyina. Ne ho mmɔborɔ ne tumi ne n'adom nti na ama yɛn dɛ yɛda so te aseɛ nti awia yi, anwummerɛ yi, anadwo yi, baabi biara a ɛdɔn wɔ bi a wotie biara, nhyia mfiri Awurade Yesu Kristo hɔ nka ho. Siane sɛ onipa a wote ase a asetena mu ɛyɛ Onyankopɔn n'asɛm ɛna yɛde tena ateasefoɔ asase yi so. Siane sɛ yɛhwɛ bonkum, yɛhwɛ nifa, yɛhwɛ apueeɛ, atɔeɛ, atifi ne anafo a biribiara di adanseɛ sɛ ɛnkyɛ na yɛ Awurade Yesu Kristo no wapue n'animuonyam mu. Nti yɛte ase a na ɛwɔ sɛ ne mma yɛgu so yɛde ɛyɛ ahoboa. Ɛfiri ahoboa mu a na yɛtwɛn no, abere a yɛwɔ ahoboa mu na yɛtwɛn yɛ Awurade Yesu Kristo. Ne mma yɛ ɛtɔ so mmienu no deɛ, yɛde Onyame asɛm ɛna ɛtenetene yɛn ho abere ne abere nyinaa mu. Nti nhyira nka Awurade sɛ wabue kwan kɛseɛ ɛte sɛ yɛama ne mma na awie bere baabi nipa wɔ biara wotumi yɛ dɛ ɛte Onyankopɔn asɛm. Ɛyɛ adom ɛna yɛnya. Nipa yɛn ahoɔden, yɛn nyansa ntumi nyɛ biribi. Nti sɛ yɛte ase a, Paul sɛ yɛte ase ne yɛnya deɛ yɛbɛdi ne yɛnya deɛ yɛbɛnom a yɛma no anyɛ dɛ ɛnsɔ yɛn. Siane sɛ mepɛ wei, mepere wei, mepere wei no, ne nyinaa ɛde ɔhaw ne amanneɛ bebree na ɛyɛ dɛ ɛbere nipa. Ɛna ɛma nipa bebree di sikakyi ɛkɔtɔ amanneɛ ne nsɔhwɛ mu a afei wɔgye wɔn ho a ɛnyɛ bio. Wɔbɛyɛ sɛ wɔdane wɔn akyi a wɔdane a na afei ɛnyɛ yie bio. Nti sɛ mene mmienu yɛte ase a na Onyankopɔn ama yɛn mframa a yɛhome, ɔma yɛn nsa kɔ yɛano, ɔma yɛ baabi ma yɛde yɛ tiri to ne yɛda sɔre na ahobammɔ ne tumi ɛyɛ kɛse wɔ yɛ so a na nyɛ nipa ahoɔden, nyɛ nipa nyansa, nyɛ nipa tumi bi, ɛyɛ adom ɛna aso mene mmienu so. Saa bere nipa no bi daeɛ wansɔre, ɛnyɛ sɛ yɛtene sen wɔn. Nipa no bi awu wɔn bɔne mu, ebi a yɛ bɔne mpo so sen wɔn na ɛyɛ mmɔborɔ nti ɛna mene mmienu yɛda so te ase. Onyankopɔn ɔsɛ ɔmpɛ ɔdebɔnyɛni ne deɛ ɛne de bɔne, na mmom sɛ ɔbɛyɛ deɛ wobɛnya n'adwene sakyera. Nti ɔmpɛ sɛ yɛbɛwu a yɛ bɔne mu. Nti bere ne abere nyinaa mu a wɔde ama yɛ yɛda so te ase yi a yɛyɛ nneɛma a yɛnsɛ mfata no, ɛma no yɛ tirim nyɛ dɛ sɛ yɛtenene, ɛma yɛ tirim nyɛ dɛ sɛ wɔne yɛ Nyankopɔn gye deɛ ani yɛ no, na mmom wɔma yɛ berɛ sɛ ɛbɛyɛ deɛ yɛbɛsakyera yɛ adwene, yɛbɛtwe yɛn ho afiri nneɛma a ɛnsɛ mfata ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a opue n'animuonyam mu anaasɛ ɔto ne nsa frɛ yɛ a ɛbɛyɛ dɛ yɛbɛnya nkwagyeɛ ayɛ dɛ ama yɛ kra. Nti ɛdɔn yi, animuonyam ɛne ayɛyie ɛne Awurade yɛde ma wɔ, siane sɛ wɔn ho mmɔborɔ ne tumi ayɛ kɛse wɔ so. Baabi a wɔ biara yɛbɛsi yɛ tiri ase ne yɛabɔ mpayɛ ansa na yɛfiri dwumadie no ase. Bere a yɛbɛfiri dwumadie no ase yi, nipa yɛn ahoɔden, yɛn nyansa ntumi nyɛ biribi. Nti baabi a wɔ biara mɛsrɛ sɛ yɛde ahobrɛaseɛ, yɛde akoma korɔ, yɛde adwene korɔ ɛbɛyɛ dɛ ɛde yɛ akoma, yɛ kra, yɛn honhom bɛkɔ Awurade anim. Bere a yɛbɛtie n'asɛm yi na nsɛm a wɔwɔ de ma ne mma nso wɔtumi akasa akyerɛ. Nti mɛsrɛ sɛ baabi a wɔ biara ahobrɛaseɛ yɛnsi yɛ tiri ase. Yɛn Nyankopɔn ne yɛaba nkɛseɛ, yɛda wo ase ɛnnɛ ɛdɔ yi. Yɛde animuonyam, yɛde ayɛyie, yɛde n'aseɛ ntontom ne nkamfoɔ ɛma wo paapaa. Wo ho mmɔborɔ ne tumi a ɛnsa da nti na ama yɛda so te ase. Yɛn nyansa, yɛn ahoɔden, yɛn tumi ntumi nyɛ biribi. Yɛte ase ne mogya di afiri sane wɔ yɛn mu a paapaa Yesu Kristo na ɛyɛ wo ho mmɔborɔ ne tumi. Ɛnɛ meyɛrɛ ne me mma da wo ase, gyina abusua mmienu ana mu da wo ase, gyina w'ahoteefoɔ wiase afa na nyinaa mu da wo ase. Wo mma awieyɛ bere wabue kwan sɛ Awurade yɛntie w'asɛm, yɛda wo ase ɛwɔ akɔnya kɛseɛ ade ama yɛn. Yɛmpa yɛn sɛ Onyame a wotumi ade nyinaa yɛ yi, mogya de hyɛ biribi biara yɛyɛ kasa yɛ mu, yɛrehwɛ mu, yɛn susuɛ mu, yɛakoma mu, yɛadwene mu, biribi biara yɛyɛ ɛne w'asɛm mmɔbra. Yɛmpa yɛn sɛ Awurade fa mogya no hohoro yɛn ho ɛte yɛn ho. Awurade bebie wo adwene mu, bebie wo akoma mu ma wo nsɛm ɛbɛyi. Fa w'asɛm bɛsiesie yɛakoma, bɛte yɛfiri ne yɛnsɛm mfata ho. Wɔn nkokotumfoɔ domfoɔ so Awurade kasa fa tontoro wɔn mu kyerɛ wo ma. Na Awurade Nyame ade nyinaa wie pɛ yɛ a yɛakasɛ Awurade wo no ayɛ. Yɛde animuonyam ne ayɛyie ne n'ase ama tumidie ne mpɛnni Awurade. Asɛm ba a makoma mu anaa bɛyi asɛm no afiri wo akoma mu. Asɛm ba a na ɛsi wo akwan ɛwɔ me Nyame w'asɛm ho. Ɛnɛ dɛ yɛde mogya ne kasa tumidie ne mpɛnni ne yɛbrɛ wɔn apam no bɛgyere tu ase. Awurade bɛdi hene ɛwɔ fidie mu, bɛdi hene wɔ m'abrabɔ mu, bɛdi hene wɔ m'akoma mu, bɛdi hene wɔ m'adwene mu. Awurade mo asɛm bɛsiesie wo ma sɛdeɛ wopie wɔ animuonyam a wo ma anyɛ yeraba. Yɛde animuonyam, yɛde ayɛyie, yɛde n'aseɛ, yɛde ntontom, yɛde nkamfo ma yɛda wo ase sɛ watie wo ma ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Oniadɔfo Awurade Nyankopɔn a ɔhyira no, wɔnhyira wo na ɔma yɛ akoma a ɛdwoɔ. Ɔma yɛ nyansa ne nteaseɛ wɔ n'asɛm, abere a yɛbɛsua n'asɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'asɛm no bɛyɛ dɛ ɛbɛtena yɛ mu, yɛatumi de asɛm no abɔ bra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wopie ne animuonyam a ne ma yɛnyɛ dɛ yɛnyɛ yeraba. Ɛnnɛ me ne wo nkasa, me ne wo kasa afrɛ asɛm a mato yɛdi yɛn ho sɛ sutie, obedience. Sutie, sɛ yɛyɛ sutie ama Onyankopɔn, yɛyɛ sutie ama Onyankopɔn asɛm, yɛyɛ sutie wɔ yɛdwuma mu, yɛyɛ sutie ɛwɔ yɛasɔre mu, yɛyɛ sutie ama mpanimfoɔ, yɛyɛ sutie ama yɛyerenom, yɛyɛ sutie ama yɛkununom, yɛyɛ sutie ɛwɔ dwumadie biara a yɛn Nyankopɔn nam adom so ama yɛn nsa ka no, yɛyɛ sutie sɛdeɛ ɛbɛyɛ da a yɛbɛtumi ayɛ dɛn asɔ Onyankopɔn, yɛbɛtumi asɔ yɛn adwuma wura ni, yɛbɛtumi asɔ yɛn yere, yɛbɛtumi asɔ yɛn kunu ni. Ɛwɔ sɛ yɛyɛ sutie sane sɛ deɛ Onyankopɔn ahyehyɛ ato wɔ adeɛ biara a Onyankopɔn ahyehyɛ wɔ n'asɛm atom, adeɛ biara a Onyankopɔn aka fa ne m'abrabɔ ho, ɛwɔ sɛ yɛyɛ dɛ yɛyɛ sutie ne yɛdi so
Onyankopɔn mana asɛm sɛ yɛni so ya anya sutie ni ani Onyankopɔn mana asɛm so yɛni na hyɛdeɛ so a ɛnya ade a yɛbɛtumi ayɛ akɔ ne nkyɛn nti sutie ɛyɛ ade a ɛho hia yie paa a Onyankopɔn ahwehwɛ sɛ ne ba biara a wɔde ne ba te asase so no obɛyɛ sutie ama no saa na yɛsɛdeɛ yɛ maame ne yɛ papa no mo ɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ sutie ama mo ne yɛhwɛ sɛ yɛma bɛyɛ sutie ama yɛ no adwuma mu na awɔ adwuma panyin hwɛ sɛ wobɛyɛ sutie ama no Baby biara nipa wo biara dwumade bia wo biara panyin a wɔda no hwɛ sɛ ɔmɛdi n'akyi ne bɛyɛ de ɛbɛyɛ sutie nti saa na Onyankopɔn na wɔde ba te asase so no ɔno so ayɛ de ɔbɔ kwan ato sɛ ne ma abere ne abere nyina mu wɔhwɛ sɛ ne ma bɛyɛ de ɛbɛyɛ sutie ma no yɛbɛtie n'asɛm ne anante n'akɔ aso adeɛ biara ɔbɛhyɛ nhyɛ no yɛfiri akoma pam yɛfiri adwentie mu ɛbɛyɛ de ɛbɛyɛ ne nyinaa pɛpɛpɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'ani bɛyɛ de ɛbɛsɔ deɛ ɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno so pie n'anim onyama ɛnyɛ de ɛnyɛ yɛraba no yɛhwehwɛ biribi afiri no a ɔno nso nam adom so deɛ ɛde ɛde adom yɛ nti sɛ yɛtiateasfo asase so a sutie yɛ ade a ɛwɔ sɛ yɛ de yɛma no hia yɛ wɔ yɛ Kristo so mabrabɔ mu sisan sɛ sɛ yɛntie Awurade Nyankopɔn yɛanante n'ahyɛde ne n'apɛdeɛ so a nyɛ ade a yɛbɛtumi anya biribiara de afiri yɛ Nyankopɔn deɛ abara yɛn hyɛ brɛ mi no bɛfa yɛ twerɛ kronkron no yɛakɔ 1 Kings chapter 13 verse 7 going no 1 Kings ahemfo nwoma a ɛdi kan ɛtire ɛdumiɛnsa yi mu yɛn starting num no yi mu num ɛkɔ no ɔse na afɔrebukyia no pae na nson no firi afɔrebukyia no isu gu sɛdeɛ nsɛnkyerɛnne a Nyankopɔn nipa no de Awurade asɛm kaeɛ no teɛ nti Onyankopɔn nipa de Nyankopɔn asɛm bɛkae sɛ nsɛnkyerɛnne bɛdi adi na ɛyɛ nokɔ asɛm sɛ afɔrebukyia no so yɛ de nson no yɛ de ɛpa afɔrebukyia no mu pae ma nson a ɛwɔ so yɛ de ɛtui sɛdeɛ Nyankopɔn nipa a wɔgyina Nyankopɔn asɛm so yɛ de ɛkaeɛ no ɛteɛ no na kyerɛ sɛ Onyankopɔn nipa wei yɛ nyame nipa a ahoɔden ne tumi yɛ de ɛwɔ n'anim nti yɛhwɛ sɛ aberanteɛ ɔbɛyɛ sutie de nyame hyɛ sɛ wɔnyɛ no ɔyɛ ne pɛpɛɛpɛ anaa deɛ nyame hyɛ no sɛ wɔnyɛ no wɔne so anyɛ a nti abara yɛka nkyerɛ ne kɔ no yɛbɛhunu sɛdeɛ ɔyɛ n'anum asɛm deɛ ɔtumi onyame de adom no ayɛ de adom Nyankopɔn nipa wei yɛhwɛ sɛ ɔbɛyɛ sutie ama Nyankopɔn anaasɛ ɔnyɛ sutie wɔbɛtie nipa anaasɛ ɔbɛtie nyame adeɛ deɛ a ɛhia wɔ yɛ Kristo so mabrabɔ mu no Onyankopɔn de ahoɔden ma nipa onyame de adom ma nipa sɛ yɛmfa nyɛ adwuma sɛdeɛ sɛ yɛmfa nyɛ adwuma sɛdeɛ yɛbɛtwe akra sɛdeɛ yɛbɛyiyi ne ma afiri mpɔkyere mu na yɛ anam yɛbusa yɛn ho sɛ nti adom ne ehumɔborɔ a Onyankopɔn nam adom so de aso yɛ so no na wakyɛ yɛ adom akyɛdeɛ yɛn sɛ yɛmfa nyɛ no sɛ yɛ asɛmpaka mu sɛ yɛ di yie mu sɛ yɛ nkɔmhyɛ mu sɛ yɛ yarehyɛ mu deɛ onyame de ahoɔden nam ayɛ no saa pɛpɛɛpɛ ne yɛde yɛ deɛ onyame ahyɛ sɛ yɛmfa nyɛ no saa na yɛde yɛ anaasɛ yɛyɛ ne sɛdeɛ yɛpɛ yɛyɛ ne sɛdeɛ yɛyɛ adeɛ anaa yɛyɛ ne sɛdeɛ obi na ɛde ama yɛ a yɛbɛkɔ akɔbu ho akonta ayɛ de akyerɛ no mepakyɛ yɛtoa so 6 no 1 Kings chapter 13 verse 6 yɛkan 5 no yɛtoa so 6 no ɔsɛ na ɔhene bua se Onyankopɔn nipa no sɛ afei pa Awurade Onyankopɔn kyɛw na sere ma me na me nsane mma me ti abrante ɔhene Onyankopɔn nipa no de asɛm no kɔba ɔhene no ɔhene no yɛ ne ho akyinifo nti Bible sɛ ɔhene no tene ne nsa na ɔtene ne nsa no so ɔtene Onyankopɔn nipa so no ɛsiane sɛ Onyankopɔn nipa onyame sɛ yɛmfa yɛn nsa anyɛ de ɛnka deɛ ɛyɛ de yɛasra no nti ɔtene ne nsa wɔ Onyankopɔn nsa no Bible sɛ ɔhene yɛ de ɛnsa ɛkaeɛ ti afei ɔhene no hu nsɛnkyerɛnne a yɛ de ɛkɔ so sɛ Onyankopɔn nipa no anim asɛm yɛ de ɛbɛ mu nti wɔka kyerɛ ne sɛ ɛne odiifo Onyankopɔn nipa sere wɔ Awurade Nyankopɔn ma me na me nsa nyɛ de me nsa no a afei aka hɔ no me nsa no ho nyɛ de ɛnsane no 7 ɛna ɔhene ka kyerɛ Nyankopɔn nipa no sɛ ɛne me nkɔ fie na kɔdwodwo wo ho na mɛkyɛ wo adeɛ na Onyankopɔn nipa no ka kyerɛ ɔhene no sɛ wode wo fie fa bɛma me mpo a me ne wo renkɔ na merenni aduane nso merennom nsuo ɛha yi ɛfiri sɛ wɔde Awurade asɛm hyɛ me sɛ nni aduane na nnom nsuo na nsane mfa ɔkwan a wɔnam so kɔɔeɛ no so amen nti Onyankopɔn nipa wei a Onyankopɔn soma no a wakɔhyɛ nkɔm ofiri Yuda yi na wakɔhyɛ nkɔm no ɛwɔ Betel no Onyankopɔn de asɛm ɛma no sɛ aberanteɛ anaa makoa kuro na wokɔ so na akɔka asɛm a mede ahyɛ wo wano ne wie a kwan a wofa so kɔɔeɛ no ɛmfa saa kwan na so ma fa kwan foforɔ so menidi ɛwɔ kuro no mu kuro na wokɔ mu no nidi ɛmfa aduane bi a ɛnka wano wɔ kuro mu na ɛmfa nsuo bi aso nyɛ dɛ
ona drink bi anso nye de enka wano etu onyankopon nipa we ko no ade asema nyankopon ede ede man no onyankopon ede nwosere gu ne so onyame di tumi ama no onyame afre no eye mpase onyame honhom de ne yadwuma na wo ko no onyame ma na hyede se krachi ana makoa me na masoma wo me na me owura masoma wo bomode se kuro na wo ko no wo asem na me de ama asafa ko mo hene ne kuro mafo no wo de asem na mu wi ahwe yie se kuro no so wonye de wunidie hwe yie se kuro no so wonye de wonum kuro no so nsuo wonum kuro no so drink biara na hwe yie se ekwan wonam so ko no so enye de emfa sa akwan na so fa kwan foforo so na ye de efiri kuro de animu edi ahyade a odifo yi koi no onyankopon te asefo ne ye de ede man no so onye de onye sutie ewo ho wonhwe yie no amfom onma ho odin ni tumi onyankopon de na ho odin ni tumi ama na so hwe yie ese asem na maka che no se wani so de a ene de ahye okuro no mu no ebetime nya se wani asem na onyankopon de ama no so de a enya de be de besi wi enti sa na me no mie no so awie ebere onyame afra wa frɛ no wode ahyɛde ne de amane de ato ama ye wode twrasɛm na ma ye sɛ mi yenye se wa kyerɛ sɛ mi ye modwaman mi ye nom nsam ye ni ewu mi yenye ne yoma ɛnsɛm fata yɛmfa yakoma ne ye kra ye hu mu nyina ɛnsom onu awurade nyankopɔn no yɛmfa yakoma no onu awurade nyankopɔn na ye no ye yonko de to so ye no ye yonko se ye hu enti saa ahyɛde we sɛ ye ni so onyankopɔn mana nsɛm ɔsɛ sɛ wo kyerɛ dwaman ɔmpɛ fi ɔmpɛ ne yoma ɛnsɛm fata ɔmpɛ pɛ mi nkuminya ɔmpɛ du furupe enti enwoma ɛnsɛm fata a onyankopɔn ahyɛ ye sɛ mi ye ni so no mi ye hwɛ yie sɛ yɛmfa nkɔfɔte yɛmfa yɛ ho nkɔfɔre no yɛmfa yɛ ho mfɔre wiase yɛfiri ɔse yɛfiri wiase nso yɛte wiase nso yɛmfiri wiase enti yɛde ma wiase nneɔma yɛ dɛ na yɛde yɛkra yɛde ho yɛde nipa bia yɛ ho ɔde nyinaa di wiase nneɔma akyi yɛde di sika akyi yɛde di kaas akyi yɛde di wiase nneɔma akyi da ne yɛntie wɔ nyankopɔn ahyɛdeɛ ne napɛdeɛ a ɔde ato ama yɛ no a daakye no yɛde opie n'anim onyam a ɛnyɛ adeɛ ɛbɛso n'ani ɛnyɛ adeɛ ɛbɛtumi akɔ ne kyɛ ɛnna sɛ wɔ nhyira bi nso de ma yɛ a ɛden yie si yɛn nsa bɛka ɛsiane sɛ papa biara ɛhwɛ sɛ ɔde deɛ wɔwɔ ne nneɔma pa a wɔwɔ no ɔde bɛdɛ ɔde bɛma ne dɔba ɔde bɛma ne ba ɔyɛ de wotie na sɛ ɔma dodo kora na deɛ ɔba ne ba ɔyɛ de wotie na asɛm no ɔno na wɔkura bibi a ɔyɛ de ɔde ma no saa ne yɛ nyankopɔn te asefoɔ no so nipa a wɔso n'ani nipa a wɔtie awurade nipa a wɔtena ase konkono yɛ mu nipa a wɔtena ase ɛwɔ nyankopɔn ahyɛdeɛ mu no ɔno na onyankopɔn so kura bibi sɛ ɔpɛ sɛ ɔde ma no ɔnam ne dɔba Jesus Christ so bɛma ne nsa aka na sɛ yɛni nyankopɔn ahyɛdeɛ so yɛanyɛ sutie ama no ne anante na akwan mu deɛ ma yɛn susu sɛ yɛbɛnya bibi a yɛde afiri awurade nyankopɔn ma yɛn susu sɛ deɛ awurade aka fa yɛn ho na ɛbɛyɛ de ɛbɛbɛm ma yɛn susu sɛ opie n'anim onyam a yɛbɛtumi ne ade ɛno na kɔ kuro kronkron no so Todifo nyankopon hye no se masoma kuro ne mu me ana masoma me nim se kuro no ukọ kwan wa ekom bedi usukom bedo enti ukọ apaboa hofo aduane fa wonsuo kọ mukọ kuro duane mu a enum hye wo kuro duane mu enidi wo kuro duane mu ekwan ya befa so akọ no benya de Memfa saa kwan na so yɛ de ɛba enti onyankopɔn nipa di asɛm hyia na koma mu no ɔde tu ne tirim so ɔbɛkɔ enti ɔkɔyɛ wakɔyɛ ne nsɛnkyɛne wakɔ na asɛm awie a ɔda n'ani aba no ɔhene ne ka kyerɛ sɛ o ɔmo yɛmfa fie na ɔnkɔgye na ho mɛkaka na ɔmpɛ biribi ne ɔmpɛ nsuo bi nom ansa na wɔyɛ de wafiri kuro ne mu na ɛso nyankopɔn nipa ɛsiane sɛ wɔpɛ sɛ wɔtie nyankopɔn ɔsɔ nyankopɔn anim nti ɔka sɛ deɛ da bi mentimi nyɛ saa sɛ wode ɔkuro yi koraa no wode ɛfa bɛma me a anaasɛ wode wahemyɛ mu fa bɛma me koraa na mentimi nyɛ de ɛnsa no nkɔ because meba no me nyankopɔn te asefoɔ ne hyɛ me sɛ Kurodia ma me be ma me ndi wo kurodia mu ma me num hye wo kurodia mu na kwan kra me nam so ba na ma me nsa anye de emfa saa kwan na so enye de emkɔ Tifitiasia ne de oyede ofiriasia yi saa na menum ye no so ye ba Kristo so ma efitiasia ye gi Yesu Kristo di a ye hwase ye bedi na hyede so ye ne je ye besum ne yie a empaibo ne yeduru ho Sunday asore ne yeduru ho prayer meeting ne yeduru ho addition Bible studies ne yeduru enso emre kwanani mu no na afa ye twe ho afiri onyankopɔn nyum ase ye nsua de bia se de ne yesi fa Bible sua no se de ne yesi gina bɔ mpa ye se de ne yesi ho ahokeka ahofama de manyankopɔn adwuma se de ne yesi de stop subscribe bo onyankopɔn adwuma no afa ye kɔ nim no ne ye de ne yegidie ne so ti etimfiti ahye ne de odifo ye kai onyankopon asem ode hye no odifo ye hunu se a de onyame aka che no nya de amaye de mebusuo enti ofrase se obedu so de ebehwe se odifo yi obeye sutie akoduru awieye anase obeye de obesa de chi onya efiti ahye ne de nya ye ade bia efiti ahye ja na emum na wieye no se ye suma awurade ye nante na pede ahye ya bagi na adie ne nante na akwa so sabere ya no ye na wieye ne awieye ne asem no se mu ne ye bewu abufuo mu ye bewu abra etie abufuo mu
yebewu abere ti adwama mu yebewu abere ti krono mu ana se ebrebe ne yebewu enti abra yesu awurade na se Kristo pie ne nimonyam oba betu yesi mu oba betu yesi edi na hyede so oba betu yesi nam na akwa mu ana se oba betu se yamane afiri na akwa so enti onuadofo yemfa ye kra ne nipadua nsi oye yenhwe yese ne yenye sutie ema awurade se de yesu tie me adwuma wura no yesu tie ma ye sofo no yesu tie ma ye ma me papa no no ye pese ma yesu tie ma ye ne saa ne so owura bi obo ye owura bi a wahomi nkwa homi egu ye mu no de wahye ye hye enye ne saa na wase me no mi no so ye anya saa opie ne nimonyam a enya de obetima ye den afa yakọ enya saa na se ye wu firi atasfa oto ne safra atasfa sa so onuadofo ye bekwa ma ne huru kuro mu enti ye to so ne ahwe odifo ti odifo ya ka kire on ne se no sa wodi wa hunyade mu fakra be mame wodi yedie bebere be mame obema mu hunyade bebere kra mentimi nye den enna ne mfiri di awurade nyankopon aka na ofisa e wose metie awurade se menya den me ndi okuro mu awurade se ma me num okuro mu awurade se ma kwan ka me fa so ba ya ma menya den ma me nsan enye den emfa sa kwan no so nko be pacho ye to aso ayefo nwuma edikan no etire dumiensa yi mu enum ene ye kan se yeduru eduno but osina ofa okwan foforo so na wansane amfa okwan a wonam so ekọ Betel no nanso na odifo akokora bi ti Betel na ne ma keka no ne yoye a Nyankopon nipa no ebeye no Betel da no nsem a oka ohene no nso okoka ekire won agya na won agya no eka kire won se okwan ben so na ofaaye na ne ma no ehunu okwan a Onyankopon nipa no a ofiri Yuda baaye no faaso na oka kire ne ma ne se monhyehyɛ afunumu no mame na okohyehyɛ afunumu no ma no na otena so na osimuti Nyankopon nipa no na okoto no se otidupon kese no ase na oka kire no se woni Onyankopon nipa no a ofiri Yuda baaye no na ose mene no na oka kire no se ene me nko efie na kodidi na ose mintumi ne wo insane na me ne wo nko nso meri nidi na mere nnum nsuo ehayi na wonam Awurade asem so ese mi se ni aduane na nnum nsuo nsane mfa okwan a wonam so kọ so na oka kire no se me nso meye odifo sewo na obofo bi nnam Awurade asem so aka akire me se kọ sane no na one numra efie na omedidi na onum nsuo na nso atoro na odi kire no ati Onyankopon nipa yi akokora bi so okura mu ho a ne man so ede abra odifo ba ye no ne kuro ne kasa no ode wo hene ne kasa no na ne man so ede ewo saa ebia go bi nti Bible si odifo yi emei bai ebeka kire odifo akokora nso a no so obete kuro mu se odifo kese bi aba ne nanse nkire ne ya wabeye no kuro dua mu de eboro adwen ne ntiase so ohene kura man nsa so ma ohene nsa kai afodibuchi na papa ma sunsu atu kese enuma kese a obe no eboro adwen ntia nti hwa na odifo ebusa se na wonam he ofa he na ofa koye enu o se ofa omo kire no ekwan a odifo ekwan a ne man ye de ne man kire no kwan a odifo ne ye de efa so na odifo ni busa se na obaaye no adi ene de na okaye nti odifo akokora yi eka kire no se wo se kurodue ma mebei Nyankopon nam na asem so aka chem se kurodue ma mebei ma medidi kuroyi mu nso ma menye de ma menum nsuo biara kwan pa me nam so baaye na ma mensa anye de emfa saa kwan na so enye de ema na Bible se na eya atoro nso na no we de odi akire no atoro na odifo we de odifo akokora yi a okasa asem ya akire odifo nti oti no na okoto no no na oka kire odifo ya nyame soma no ma ne ba Betel ho no odifo yi ofiri Yuda ba yo Betel no se Onyankopon asem me so me Onyankopon nipa Onyankopon asem aba me nchen se me ntim na me mefro na me ni nkofi na bra bedidi na bra benom na beje ho me kakra Bible sin so opapa kan no na koma mu ne na adwene mu de na ye dey na ye atorosem ena na o ye dey o ka kire no
enso esan se oyi odifo oyi onyame ni penti papa ye dey ye behwe se otie no se wantie no nti bacho ye toa so ɛna ɔne no esane ye na okodidi ni fie na onom nsuo na ɔtepono ho no Awurade asɛm ba odifo a okosane no baaye no nkyɛn na ɔteɛ mu kyerɛ Nyankopɔn nipa no a ofiri Yuda baaye no sɛ Awurade esie nie ɛnam sɛ wantie Awurade enum asɛm ɛnam sɛ wate Awurade enum asɛm ho atua na wani mmara ansɛm a Awurade wo Nyankopɔn ehyɛ wo so na wasane abedidie na wanom nsuo faako a ɔka kyerɛ wo sɛ inidi na enum nsuo no nti ufunu renkɔ wagyanom edam enti odifo akokora yi edi odifo ya ofiri Yuda ba beta yi eba fie wie ye odaada ne de ne ba fie wie bedidi ye ati omote pono no a omodidi na odifo yi didi ya na onum ya ene Nyankopɔn asɛm ye de eba odifo akokora yi ho se hwɛ ka kyerɛ makoa se esian se wantie mi Awurade Nyankopɔn asɛm no wate manum asɛm so watia na wanfa ni di amamenti no na nifunu nye de erenkɔ na daka menemu na ekwa so ene gyata be de ebekye no awie onia odifo we a wokrom we eye odifo kase nyame nipa kase enipa nyina a okrom odi ne die ma na se beta krom ade ye ka difo mu agdifo a papa yi eye odifo kase na nso asɛm a wode bre odifo na enada asɛm eti nne saa asɛm we na ekoso wate asfo asase so yenim sɛ papa we de Pentecost a one Pentecost for penny papa we de okɔ Assemblies of God ukɔ deeper life for asɔfo panyin ne de ene no Church of Christ for asɔfo panyin no edie for asɔfo panyin ne no enso na enkyerɛkyerɛ a wode ma onyame ma no eye ntorosɛm emfiri ono ate asefo Awurade no odifo we de enim sɛ odifo ye ka kurodua mu a odifo di odifo ka hye wo a nanso asɛm a ode ebre nyame ma no emfiri asɛm e Awurade wo eye na ada asɛm eye atorosɛm enam sɛ onyankopɔn nipa a onyankopɔn nankasa ada ne wadi asoma wa akasa kyerɛ wasoma wo na sɛ nyankopɔn ɛsa ma odifo foforo bi abɛka asɛm akyerɛ wo a adenti na wo ma Awurade mpa ye na umusa no na wodi odifo na chi enti enne ekristofo sa na ekoso ya barabo mu yentie onyankopɔn ate asefo na asɛm no yɛsɛ me sɔfo se yɛsɛ nipa we se odifo we se ne edi akyire enti na ada asɛm biara enipa bi ɛbɛka a ɛyɛ atorosɛm a ɛnyɛ Awurade nyankopɔn asɛm no ne nipa yɛ de enipa edi akyire esan sɛ de enipa mpɛse ɛbɛsoma Awurade yie enipa mpɛse ɛbɛnante Awurade kwan so yie eti ne ɛna ada asɛm ne nipa pɛ enipa pɛ ɛsoma ɛbɛboa ɔno ankasa ɔmpɛ soma ɛbɛboa ne krade ɛbɛboa ne nipa dua de ɛbɛtuma ma na yisu dipa dua na ɔde nipa dua no bɛyɛ de ɛbɛyɛ de opɛ biara enti ne sɛ nipa nyankopɔn nam ne ma so ɛka no korasɛm nyankopɔn ɛnam ne ma so ɛyɛ de ɛka tene ne sɛm ɛka nkwagyesɛm a enipa mfanya hwɛ asɔfo akɛseɛ ne asɔfo atitim Bible sɛ odifo ya no ɔbɛtɛ ɛyɛ odifo kɛseɛ odifo a ɔyɛ nyamedwuma firi ne mɔfra bɛ mu ayɛ akɔkora nanso papa yɛ asɛm a ɔkɔka kyerɛ odifo yi ɛsɛ Awurade nyankopɔn akasa kyerɛ me nso me yɛ odifo sɛ bra me fie bedidi na bɛnom no na yɛ atorasɛm eti odifo di n'akyi no odifo na wie ɛkɔɛ de ɛsan sɛ wanyɛ sutie ankoduru awieyɛ wanyɛ sutie amu nyame asɛm ankoduru awieyɛ na wɔda ne nifiri onyankopɔn asɛm no ɛnyɛ nipa bi na bɛdaadaa no onyankopɔn nipa ɛnyɛ daadaa no sɛdeɛ weebre nyankopɔn nipa a ɔmudi nyankopɔn di ato ɔmo so ɛdaadaa nipa bebree de ɔmo kɔ sɛyie mu ɛdaadaa nipa bebree de ɔmo kɔ owuo mu ɛdaadaa nipa bebree twa ɔmo firi nyankopɔn n'ase ɛdaadaa nipa bebree de ɔmo akɔ gya mu no saa na papa odifo wei ɛso yɛ de ɛyɛyɛ ɔdaadaa nyame ma ɔdaadaa nyame akoa nyame nsa wɔ no soɔ na nsan sɛ nyankopɔn nipa yi anyɛ sutie ame nyankopɔn ti no ɔsɛ Bible sɛ deɛ ɔsane afiri kurodua no mu aba no nyata ɛbɛyɛ de ɛbɛkye no ɛbɛku no ɛwɔ kwan so onyadofo enne hwan na wutie no woyɛ sutie ema Awurade ana woyɛ sutie ema nipa woyɛ sutie ema Awurade nyankopɔn asɛm a wahyɛ sɛ me no mie no yɛ ni so no ɛno na wɔsi yɛ sutie ne yɛdi soɔ wɔsi yɛdi ekunu asɛm so wɔsi yɛdi yɛyira asɛm so wɔsi yɛdi ema asɛm so wɔsi yɛdi papa ne nuanam asɛm so na mmom wɔsi yɛdi sɔfo asɛm na hunu sɛ asɛm a wɔsɔfo ka no asɛm a me kunu ka no asɛm a me yere ka no me di so a me yɛ sutie ema Awurade ana sɛ me yɛ sutie ema Awurade ɛde me kɔ sɛ yie mu ana sɛ
edeme kwankwaje mu ye onyadofo se ewie brei se yetiase ne yantena se ama Kristo ya anya suti ama Kristo ne mom ye se be yesuti ama yekunu ye be yesuti ama yere ye be yesuti ama yesofo ye be yesuti ama yeduma pani wa bra ye betie omo nsema omo kyerɛkyerɛ no emfa yenko onyankopɔn ekwan so emfa yenko onyankopɔn nkyɛn emfa yenko ege enye onyankopɔn de onyankopɔn pɛ ema yenye onyankopɔn ahyɛde a onyadofo yenye yie yenhwɛ ne yie esan sɛ odifo pani a obɛkasa yie no ye onyankopɔn nipa oye onyankopɔn nipa a watena kurodua ne bɛtɛ kurodua ne masoma Awurade yie wahyɛ nkɔmɔ kurodua ne ma yie wasa yare o kurodua ne ma yie kuro ne mu onipa nyinaa gyi ne die sɛ de ne ye gyi asɔfo akɛhye die wɔ yɛn kuro mu ye gyi asɔfo akɛhye die wɔ yɛn sɔre mu ye gyi asɔfo adifo akɛhye die nanso ɔmo de na ada asɛm ɛna ɛma nyame ma no yɛma yɛn na hɔ yie ɔde Awurade di na bɛba wɔhyɛ Awurade nyame nso bi yɛ onyankopɔn nipa na Awurade nyankopɔn na ada na di akyerɛ me sɛ wɔne ma bɛkasa wasoma ne bɔfo abɛka kyerɛ me sɛ memɛfa wo na memfa wo kɔ fie na memfa ne di memfa nkɔ na kɔdidi nanom odifo eti table ho a wodidi no saa odifo ya ɔde na ada asɛm bɛfrɛ no ɔbɛka kyerɛ sɛ nyankopɔn ɔna asoma ne bɔfo ama ɛsɛ memɛfa wo na fa kɔ fie na memfa nkɔ fie na kɔdi no saa onyankopɔn asɛm asa baako a wei hɔ odifo pani a hɔ sɛ ka kyerɛ odifo sɛ ɛsan sɛ mako a anya suti ama me na wɔamfa ne di ama me nti no na wɔba sasan aba kuro mu a mehyɛ ne sɛ mo medidi mu mo didi wɔ kuro mu ɔno mo kuro mu obedidi no anu mu nti no ɛnya de a ne de ne funu ɛbɛkɔ na yɛbɛka yɛde ne funu bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ na dada kamere mu ɛmoa na bɛyɛ dɛ ɛbɛkye na awie saa na ɛkɔ so oni adɔfo eti yɛte afasa asiso a yɛme yɛni na hɔ yɛn suma Awurade yie yɛn hwehwɛ Awurade yie ne yɛnyɛ sutie ma Awurade hyɛ yɛ sutie ma Awurade a obi de kɔm hyɛ bɛba obi de asɛm foforɔ bɛba obi de nkyerɛkyerɛ bi baba ɛwɔ sɛ yɛkɔ yɛn kotodwa ne yɛbusa sɛ Awurade ɛyɛ nokwa sɛ wona asoma nipa soma si Awurade ɛyɛ nokwa sɛ asɛm a woka ɛyɛ nokwa asɛm no enti yɛn sua twerɛ sɛm no yie na yɛma yɛn nko twerɛ sɛm no ne yɛn hwɛ yie sɛ obi fa na ada asɛm ɛnyɛ dɛ odifo asɛm bɛn ɛna ɔkɔ akontabuo pɛ bɛn ɛna ɔkɔbɔ akyerɛ na Awurade Nyankopɔn no ɛsan sɛ wɔntie wɔ nyame asɛm otie wɔ nipa asɛm ɛnɛ menya ba menya bɛma wodi utie osɔfo asɛm ɛsen wɔ Nyankopɔn asɛm utie osɔfo asɛm sene asɛm a Bible ne kan na de Bible ne hyɛ wo no yɛmfa ni die Bible ne hyɛ sɛ awargya yɛnyɛ Bible ne hyɛ sɛ yɛaka nyɛ Bible ne hyɛ sɛ aware ntɔso mienu nyɛ Bible ne ɛkyerɛkyerɛ sɛ ma yɛmfa nneɛma ɛnsɛm fata nkeka yɛn ho Bible no ɛkwan a wɔkyerɛkyerɛ sɛ de bɛya yɛbɛtuma so Awurade yɛn ma yɛ de ma yɛ no wiase ne yɛ no nneɛma ɛwɔ wiase nyina na obi do wiase Awurade do ni mu no na Awurade nso ahyɛ sɛ yɛmfa yakoma nyina no sɛ yɛmfa yakoma nyina no onu Awurade yɛ Nyankopɔn ne yɛn yɛn kɔ sɛ wɔn na yɛnso di akoma nyina do wiase yi yɛdi akoma nyina do wiase mu nneɛma yi ɛbɛda ne yɛtumi de saa akoma nyina do Awurade Nyankopɔn enti yɛnhwɛ yɛn yɛn soma Awurade yie yɛnyɛ sutie ma Awurade ɛsan sɛ odifo yɛ nyame nipa ne nyame nsa wɔ no so nanso ɛsan sɛ wɔantie onyame na wɔtie nipa nti na wie yɛ ɛnyɛ fɛ ɛsan sɛ wɔantie onyankopɔn anum asɛm na wɔtie nipa nti wɔde ne ho tu nipa so wɔde nipa yɛ nabasa wɔde ne ho tu sɛ o wei yɛ ɔsɔfoɔ ɛnyɛ ɔsɔfoɔ bi ade Awurade afi no nipa bi a ɔyɛ ɔmo kɛfrɛ ɔmo sɛ asɔfoɔ no ɔmo de ɔmo afu ne nam ɔmo afu ɛna afrɛ ɔmo sika ɛna afrɛ ɔmo amunyadeɛ na afrɛ ɔmo ɛnyɛ nipa na afrɛ ɔmo ɛnyɛ nyame na afrɛ ɔmo na ɔmo de twerɛ no ana ayɛ de akata soɔ ɔmo yɛ mpatakɔ ɔmo de nyanwoma ayɛ de adura ɔmo daadaa onipa ɛma eti sɛ wiye bere wa mo wani ana hɔ wiye bere oni adɔfo sɛ ya mo yɛ ni ana hɔ ne yɛ kura yɛ gidie mu yie ne yɛ asuma Awurade ne yɛ anyɛ sutia ma Awurade a ɔsɔfo bi bɛtwɛ frɛ Awurade na ase asɔde pani bi bɛtwɛ frɛ Awurade na ase odifo bi bɛyɛ de ɛbɛtwɛ frɛ Awurade na ase evangelist bi a yɛnim sɛ wei deɛ onipa nyinaa nim no papa wei deɛ nyamesɛm deɛ wawade ne mu waka nyamesɛm akyɛ papa wei deɛ n'anim asɛm tɔ hɔ a ɛntɔ fam nanso odifo wei deɛ asɛm bi a ɔbɛka bi abɛ mu nanso na saa odifo no ebia na ɛnyɛ ɔsorosoro Nyankopɔn na ayɛ de afrɛ no na odifo na ebia no wɔnyɛ sutie ɛmɛ Awurade edi sie kodi saa nneɛma wɔ akyi ne yɛ asoma Awurade yɛ yɛnhwehwɛ Awurade yɛ ne anante Awurade akwan so a bia Awurade bɛpie n'anim onyam no oni adɔfoɔ yɛbɛyɛ de yɛbɛyɛ yaraba ɛsan sɛ Awurade deɛ ɔpɛ sɛ enipa tie ɔno Awurade na asɛm Awurade na wɔnwe ne wɔhyɛ nyɛ de yɛnhyɛ sutie ma no yɛntie na asɛm yɛni na pɛdeɛ ne na hyɛdeɛ so odifo yɛ odifo a ne nyame nsa wɔ no so nanso ɛsan sɛ wɔanyɛ sutie ma Awurade nti odi ne yɔnko difo yɛ de ɛdaadaa no etwa ne nkwa na so ne yɔnko difo daadaa no yɛ de ɛma na wie yɛ baaya wie yɛ a ɛnyɛ fɛ odifo na nka onyame de ne yɛ adwuma wie yɛ bere no na wie yɛ ɛnyɛ de anyɛ fɛ Timinu mienu yenya hwe yie gidi a yensa kan yenkura mu yie yenkura wo nyame asɛm mu yie yenya sutie sie mo ye homodin biara sie be de yebedi onyankopɔn asɛm so yebedi onyankopɔn ade ahyɛ de so sɛ de be ya wo pie nani mo nyam a minu mienu so yenye de yenye yeraba enko First Samuel chapter 15 Abrantie bi a
ono so amfa ni monyama anye de ama Nyankopɔn o se na Samuel patro 1 Samuel 15:1 Samuel nguma edikan etire dunum yimu ba akokɔ no o se Samuel ka kire so se me na Awurade soma a me se me mesra wo ngo minsi wo ne man so hene na afei tie Awurade asem sei na asafo Awurade esie mehunu de Amalek yo Israel said ye wo free Misrim ereba no obetware won akwan mu na afei kɔ na kokunkum Amalek na monsai de wo nyinaa pasapasa na nhu won mmobo na kum merima ne ma mofra ne nkokoa anantwie ne nwan yoma ne mfunumu ena so ma oman no teye na okan won wo Telam merima a wonam anamon mu mpim ahanu ne Yuda merima mpim du na so duru Amari kuro kese no mu na ode atofo esi bonwa no mu na so ka kire Kenifo no se mumfri Amalek mu insane nko na mumpra na mamfra won na woye Israel nyina ade bre a ofri Misrim reba no na Kenifo ifri Amalek mu koye na so kunkum Amalek free Hawila de kosi ba baby a wani kire so a eda Misrim epuoye fa no ena oka kire Amalek hen ena osina ochire Amalek hen Agag animu no na oman no nyina de ode nkrantan ano sei won pasapasa na so ne dom no nhunu Agag ne nwan ne anantwie a woye ne won a wadorye sade ne anantwi buruwa ne de eye no nyina mmobo na wampese wosei won na ade ebiara a omuo na enye ma hwe no de wosei no pasapasa ena Awurade asem ba Samuel nchense menu me ho se mede so si hene efiri se wasane afiri machi na wama me nsem enyina na eye Samuel areho na osufre Awurade anaju no nyina abrante a ye frɛ ne so a Israel ona ja abedi ka be ye ohene ewo oman Israel mu ene Awurade eka kye nse abra mikoyi menkoa Israel fo ya me de omu free Misrim eba no omu duru Amalek fo asase so Amalek fo no ye de amo ma amfa asase no so omu chase o de omu mfa so aduane no Moses ka chem se aduane ombedie ensuo kura emoa ne banum ni nyina ombetua kabat Amalek fo se da so omu fa so omu de nkrantan ne nyoma ene yakode ye de ebegyina so omu edi nchim so ombe fa asase no so omu no mu ye de ebedi no nyonyo nti omu amoma anye de amfa asase no so enti abra onyankopon eyi nakoa ba eso ebeye ohene no ena wakaje nse hwe abra emrantie bi okrodua mu aye from Amalek anase oman bi wo aye from Amalek fo a abra meyimu nananam edo ma bakro mu no omo anye de amfa o masase omo no mu di na nyono enti no monko ono dom no monko Amalek kro no mu na monko se kro no pasa emumwa emu nipa emu mrantie maba wa bibi biere wo kro mu ma monfa monsanka bibia monfa bibia ma monse nyoma wo nyina ena Samuel ekoka kire so asemi so nso gitum ne edito ne mpanifo ne omutu anamo so omukọ omakokuro yimu akokunkum nipa wo kuro ni mu nia ohene na odi kuro ni so no a ohene na po biara a ohene na de baaye no ne ya chi ohene no anantwi akase wo mu emfurumu akase wo mu no emponche ene eni akase wo mu no de ensa se obekum omo no na so aye de wantie onyankopon asem nti ha nyankopon na nyankopon sa aka kire Samuel se wanu no ho so ye de ode ahenie ne ye de ema so
sanse so ama de na asɛm enye de entim saa na awie bere de ekoso onyankopɔn te asefo na asoma wo sɛ kɔkɔyɛ adwuma sei enti nɛ asɔfo a onyame afrɛ sɛ yɛnka na asɛm no enipa ɛka nipa sɛm esan sɛ woka nkwaje sɛm a enipa mo asɔre wo kyerɛkyerɛ nipa sɛ o enioma ɛwɔ ɛyɛ nyankopɔn akyiwade a enipa ɛ wasafo ni mu bɛyɛ de ebefiri mu ntino enipa ɛde enipa apo saa nneɛma no ɛna yɛ de yɛka de ɛbɛyɛ de ɛbɛsɔ nipa ni ɛna nɛ enipa yɛ de ɛka de beso nipa ni ene nipa ye de eka nipa empe de be de onyankopon ahye enka no de yada ne ye ho afiri ho ene nipa eka asem enti onyankopon asoma wo se kwa ma de kuro de yani mu ko se kuro ni nipa nyana kuro ni mu nipa kwa hwan ni otitiri ni okrom wo ohene ni otitiri ni o ye de okrom wo so bible se so ko ye no wanya de wankum ohene so ko chie ohene ni mu nti so wanya de wanya sutie amawurade enti so na hene e bo no nyina ye de ene se de wanya sutie amawurade so anya suti anya de amerade okunkunkum nipa okromo nyina wɔkye wɔ hene no asesa nantwie akɛseɛ sɛ adɛ a anantwie bebrebe wɔ Israel yi wɔanya nantwie ne bi amafɔde amawurade na emom na tamfo no a empɛsɛ nyame bedi hene wɔ mo so no na tamfo na empɛsɛ nyame mampo ɛde ebeduru bɔ sasase no so ɔma nantwie ɛna so akɔ ɛde akɔsesa eti nanioma ensɛm fata ewiase akɔno a nyankopɔn se yɛmpo yɛ ho mfre no ɛne sɛ ewiase akɔno no sɛ ewiase ntadeɛ no sɛ ewiase mpaboa no sɛ ewiase nneɛma no ne nipa ɛsesa sɛ yɛde bae de yɛde be nyankopɔn fie abɛhyɛ nyame animonyam saa na so yɛyɛ akyiwadeɛ a ɛbɔ man nyankopɔn man o ma tan nyankopɔn man no empese ede be nyankopɔn bedi hene wo mo empese nyankopɔn beduru bɔ hyasa ase no so o mo nneoma ena so akwase saaye eso wode beba fode nyame menum ye no saa o ma me watanwi nneoma ensem fata make up sa ahodo a ensem fata akyiwade ensem entade a ensem atade a wonam na ho nyina guo ena no na nipa sesa ne ye gyina sore dem se ye di nyame aye ena ne nipa ade ko gyina nyankopɔn na asese ye de kosom okunkuni no okunkuni na akyiwade a wonpɛ no nneoma ne tan no eno ene nipa kwosesa o se de so de kwosesa chiwade enoma no enema nyankopɔ so nko se no okofa ba se no odi be nya irade aye no enti na menum ye no enema nyankopɔ empe enema enso nyankopɔ no eno na menum ye no so de ye kwosesa edi be nyankopɔ aye oni fie ti nyankopɔ epie na ni monyama enti oni adofo mibusa se de yeye enti ye be nyankwaje de yeye enti ye betima kɔ ye urade nyankopɔ nche ye ntoto ye nyama yie na ye ma ya kwanya de enti ne urade nyankopɔ ani mu yie se de be ya pie na ni monyama menum ye no yenye de yenye yeraba bible say so anya sutie amawurade nyankopon enti ama bo hyasase e wo se so durus no wani so ne bo hyasase nse na henye no antima akwawiye onyankopon twa na henye no so saa na menum ye no so se yansoma awurade ye ne anante awurade akwa so ye ne anye sutie amawurade a bo hyasase no so ye na anye de enyuru so ba bia nyankopon ahyɛ so pese odi eduru no enya ade e be de ye beduru enti yenhwe ye mu ye se be sutie amawurade na de nyankopon aka de nyankopɔn hwehwɛ afiri ye ho no ye be de ye betima ye ne pepepe se de be ya opie na ni monyama menum ye no so yenye de yenye yeraba be pa cho ye to aso to aso 17 no o se na Samuel kan se ewom se waye wo ara wani so ketwa de nanso enye woni Israel musuakuo ti Awurade Israel se di Israel so hene na Awurade soma wo akwankro bi se kona kosai Amalekfo ne bonyefo no pasapasa na ene won nkosi se ube hye won adan nti na wantie Awurade na wato ahye asade so na waye de eye Awurade ani so boni yi ena so ka kire Samuel se metie Awurade na makọ okwan a Awurade soma me no na mede Amalek hene Agag aba na masai Amalek pasapasa na oman no ofa asade no mu nnwan ne nantwie ehirade no mu edikane se wode rebebo Awurade unyankopon afode Gilgal na Samuel ka se
Awurade pɛ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ sɛ tie a wotie Awurade anaa. Hwɛ, sutie yɛ sene afɔdeɛ na asoyɛ kyɛne adwenini sradeɛ. Adwenini sradeɛ. Ɛna Samuel ɛka kyerɛ Saul sɛ wabusua mu ɛbɛrɛ Nyankopɔn bɛhyɛ akɔ no wabusua mu ne ketewa. Nanso Onyankopɔn ahwɛ wei nyinaa, Onyankopɔn de ahenni na yɛde ahyɛ wo nsa. Enti adenti na Onyankopɔn de ahenni ahyɛ wo nsa na wasoma wo de dwumadi ahyɛ wo nsa sɛ kɔ matamfo nie kɔ yɛ ɔmo pasaa na wokɔ yɛ ne wanfa sutie anye de. Wanyɛ sutie ama Awurade ne wantie Awurade asɛm na wakɔkye wɔn hene na wakɔsesa kuro no ma nantwie ɛne kuro no mu enwan aba sɛ wode bɛbɔ afɔdeɛ ayɛ de ama Awurade. Na Awurade pɛ ɔhye afɔdeɛ sene tie a obetie ne anaa. Enti onuadɔfoɔ ebia na menu mienu ɛyɛ sɛ taita yetua ɛyɛ sɛ afɔde a yɛbɔ ɛyɛ sɛ yɛde yɛsi asɔre dan bia ma Awurade ɛyɛ sɛ deɛ yɛde disika kɔkye do nso ɛkɔboa na deɛ Awurade ɛhwehwɛ afiri menu mienu hɔ a yɛfrɛ yɛ gyidifoɔ yɛfrɛ yɛ onyame ahotefoɔ sɛ yɛde yɛbɛnante konko ne tinim ne ayɛ sutie ama Awurade. Sɛ nipa anyɛ sutie Awurade ka kyerɛ sɛ fa ha na wofa ha opa yɛadɔyɛ wo wiase nyinaa opa yɛde yɛ wopɛ biara yɛde bɛso ɛyɛ wo sɛ bɛso Awurade ani nyinaa ɛsan sɛ wanyɛ so anyɛ sutie anye de ama Awurade ntino Awurade gye ahenni ne yɛde efiri ne nsɛm ɛde maa ne yɔnko David. Onua sɛ na Awurade ka kyerɛ yɛfa sɛ yɛanhwɛ yi a bɔhyɛ asase ne deɛ da hɔ ma wotefo na sɛ yɛanante onyame apɛdeɛ so yɛanyɛ sutie ama Awurade a Awurade bɛgye ahenni ne efiri nsɛm. Bɔhyɛ asase no nya deɛ bɛyɛ yɛbɛtimi aduru so. Tuka Matthew 7:21 na wɔsenya deɛ wɔse me sɛ Awurade ne bɛde ɛbɛkɔ so na mmom na mmom deɛ wɔyɛ agya a wɔ soro no yɛ apɛdeɛ deɛ wɔyɛ sutie ma Awurade deɛ wɔtie Awurade asɛm na odi na hyɛdeɛ akyi no ɔno ɛna yɛ ɔsoro ahenni na ɛwɔ ma no ti yɛanyɛ sutie ama Awurade yɛntie Awurade asɛm yɛni ne mmarahyɛ so deɛ ama yɛnyɛ ne de yɛnyɛ na adwene sɛ bɛde yɛbɛtumi akɔbɔ hyɛ ahyɛ ase no so. Enti woka 1 Kings 3:14 na Bible say Awurade Asun David daye Solomon daye ena obusa na de wonyama no na Solomon ka se o ma ne nyansa na yin nyina na sema Awurade ka kyerɛ sɛ so obenante na agya David anamon so na wayɛ sutie sɛ de David etie na asɛm no de a ene ɔno Awurade ne bɛma ne nkwatentene. Enti ɔpon adwapade a ne Nyankopɔn ayɛ de ama Solomon nyina yedi a na Awurade de ama Solomon ɔman ya na ɔde na hyɛ no gold na was Bible say ayɛ sɛ anwea ɛwɔ Israel na Solomon da no Solomon nyansa ne nimdie ne nyina no na Solomon enkwatenten de na Awurade mfa no no nti Awurade ka kyerɛ ne sɛ adeɛ baako ene betima ama nkwatenten sɛ wobɛyɛ sutie ama Awurade na just David anamoachi wasome Awurade konko ne tini mu na wanante manam mu yie ɛno na betima nya de enya nkwatenten nti sɛ nipa nante Awurade akwa mu nipa anya sutie ama Awurade a enya de nipa bɛyɛ de nipa benya nkwatenten ɛwɔ Awurade mu etimi no mienu nya de yɛbɔ yɛ homɔden biara sɛ yɛbɛ de yɛbɛnante Awurade ahyɛde mu yɛbɛnante Awurade akwa mu sɛ de yɛbɛyɛ ayɛ de yɛbɛnya nkwadeɛ yɛbɛnya nkwatenten so yɛ de yɛdi nkwa na yɛ de amen. Lepatwe we had the book Exodus chapter 32. Exodus 32, 11 to 14. We sing better soon, you know, a chili at your son, you know, you Dubako, Edicosi, Dunai. Exodus 32, 11 to 14. Was in a Mose. Pa Awurade ni Nyankopɔn kyerɛ sɛ Awurade adɛn nti na obu ehuru tia ɔman a wode ahoɔden kɛseɛ ne nsa a ɛyɛ den koyi wɔn Misraim asase so baeɛ no adɛn nti na Misraimfoɔ nka sɛ adwemmɔne bi nti na obeyi wɔn ekɔɔ sɛ ɔrekuku wɔn mmepɔ soɔ na wapra wɔn afiri asase ani sane free wabufuhyew no mu ma nama bɔne a ɔre ebɛyɛ woman no enye woya kai Abraham Isaac ni Israel onkoa a woka wo ara wo ntam sɛ mema wasefo adɔso sɛ ɔsoro nsoroma na asase a maka ho asɛm yi nyinaa medebema wasefo yi. Bible say
Israel man eye bone. Nti Awurade Nyankopɔn ka kire Moses sɛ saa de a ɔbɛpepa Israelfoɔ no nyinaa na wɔde de wɔde Moses nko ayɛ de ayɛ man foforo. Ɛna Awurade Moses daabi Awurade kae bɔhyɛ a wɔde hyɛ wako Abraham, bɔhyɛ a wɔde hyɛ wako Isaac, ɛbaa ya bɛsi Jacob soɔ. Nti sɛ wopepa nkurɔfoɔ yi a hyɛ koraa na Misraimfoɔ bɛka. Sɛ na man yɛtwa ɛnwo hyɛ bɛka. Bɛka sɛ Awurade bɔhyɛ asase a bɛyɛ sɛ wuyi de akɔ asuyi no. Wuni bɔhyɛ asase bia de akɔ so. Wuni tumi bia betumi de akɔ. Ɛno nti ɛna bɛyi sɛ wɔyɛ de. Wukokun ɛno nti na wokunkum yɛ sere so nti no. Ɛman koraa yɛtwa ɛnwo hyɛ no bɛyɛ de. Ɛbɛsere nti Awurade yɛ de. Sakyɛ firi wakwan ho na Bible say Awurade sakyera na adwene enipa we Moses ene kasa eme Awurade ye de sakyera na adwene enso Moses ya asode no bɔhyɛ asase no nyadofo wa anuru so ɔkasa wo ma Awurade kasa de Awurade sesa na adwene menum ye no hwan de kasa ma ne sesa na adwene enipa do sɛ ene yetimi ne kasa ye ma ana ye papa ye nuanom nipa do sɛ krampo ne nam kwan bɔne so a yetimi kasa enso abrante Moses wonyame ama ne tumi wonyame ama ne ngosere wonyame ama ne nyansa wo kasa eme Awurade mpo as the Bible say and the God order repent of his evil deeds. Eradi emudia yes what the bebo man so no. Bible say Moses and the Eradi kasa no. Bible say Eradi de Eradi sakyera na adwene. Nipa wo kasa me Eradi de sakyera na adwene. Nanso ena so dinti wanye de wanuru bɔhyɛ asase no so. Ɛdeɛn ene siye enu ti ama Moses anye de entimi anye de enu bɔhyɛ asase no. Yankɔ Numbers chapter 20. Enyoma bi a oyeye ye fa ne se enenya hwe ene we nya hwe no enyoma bi a Moses fa ne tra enu nti ama na anye den ama na enu bo asase ne so Exodus 20 verse 7 going ye fa ne tra we ka hwe no enu na Moses we mu o fa ne tra enu nti Moses anye de enuru bo asase ne so uniadofo ye ntoto enuma ye me yemfa bibia tra ye nhwe nyame asem ye sanse wonyame wodi nenum asem so Bible say wa ma na asem so mpo ye de esini din bi pacho ye kan Numbers chapter 20 verse 7 osi na Awurade ka kire Moses say fa poma no na boa asafo no ano woni wo unua Aaron na monkasa nkire obotan no won anim na emma ne nsuo na yi obotan no mu nsuo ma won ma asafo no ne won mmoa nnom na Mose fa apoma no firi Awurade anim sɛdeɛ ɔhyɛ no na Mose ne Aaron eboaboa ɔman asafo no ano obotan no anim na ɔka kyerɛ wɔn sɛ muntie mo asoɔdenfo yebenya nsuo afiri obotan yi mu ama mo na Mose ma ne nsa so de ne poma no bɔ obotan no mpiri no na nsuo pii firi mu bae na asafo no ne won mmoa nnomye na Awurade ka kyerɛ Mose ne Aaron sɛ mo anye me anie na mo anye me kronkron Israel aniwa mu nti meremfa oman asafo yi nuru asase a mede mama won no so uniadofo enti Israel man enaja Moses edi animu ano no mu etwa etu osei omedu bia bi sukom di wo mu ena mo ni to Israel for mo de ha ni atete Moses ero na kamma yan trayo ensuo bebre na etene kra wo Egypt ensuo yetene kokwai mo de abedu ewura mu ha nsuo kra nsuo kekekra nwa de mo so se mo Nyankopon na se na omo kasa ya ene Moses ekọ Awurade ni Awurade se fapoma ne to de man de poma to ka se fapoma no ekura okọ a woni Aaron mo frero na mo frɛ oman ni nyina na mo kasa nkyere pepo ne se mo kasa kyere pepo na nsuo be de ebefiri pepo no ma de aba Moses kɔye ebufu oni Aaron ko kasa ye be ma mo nsuo na hwan na no oma poma yi so na pan mienu
Mose eno anu enipa wo kasa ema urade sachira na adwenu enam se waanye suti nti urade ka jen se waanye sutie woni wonua ero ma anye sutie ama me urade ma fani die ama me na waanya me konkron Israel ema ni mu nti no enya de abo hyasase ne mo be de mo beduru so enti Moses asas no wanuru so wakasa be urade ye de esachira na de ebia na ye sofo eye wo se wo kasa ema homboni tutu eye se bia wo kasa enipa beberegu na ase nipa bebere na etie wo na enso wonam urade wonya sutie ema urade bocha asase na wonya de wonuru so oman no Moses gusu die oman anima that's ebeka kakrama na duru bocha asase the Bible say urade ku Aaron na urade nso ku Moses eti osofo a menya osofo a wutie me menya osampaka nya mutie me ma me papa a wutie me se wo ya anya sutie ama urade a eye se ekwasore eye se esme urade eye se die urade a se de se anya sutie ni anane ho afiri akwa abone anim eho aye nam ni antrase tene ni mu kunkun ye mu ni antie awurade nyankopon asem ye ne mmara asem no se de wahya ma ye se ye ni na asem no so no ye ni so a ye ni ne mmara asem no so a enya ade abosha asase no so no ye be de ye beduru so menum ye no ye so sini Moses a wakasa be awurade sesa Moses okoyi nyame ma efri Misraim edom ye de e ba ke na asase so no Bible che se esane aso de fatira so wose me de ape me de ade me de aboso on fa ba ne nche so de aba ne bop ma ayi ne so no ti obotan ne so nti no Moses nuru bosha asase no so Aaron so nuru bosha asase no so eti menum ye no nya do fa wutie me e de ne ye so de wo ho onyankopon si me nya ware e bia me wutie me wagya ware ebia wutie mi wajaware ebia wutie mi wuto obia ware so ebia wutie mi ye wutie adwaman mu ebia wutie mi wutie nsanu mu ebia wutie mi wutie wudie mu wutie krono mu ebia wosofo mi nya sofo edon wutie mi ebia wakoje duro na ede ye adwuma wakoje duro be hye wasori ase ebia mi nya oba wutie mi ebia wudie duro da kwa ware so mesre sese ka obebere wakoma ase na obesre wawurade nyankopon no akoto sa nyama na gua awurade nyankopon besafo aye no die bio mi nya sofo enkachi emfa ho ne bebia wakoduru biara mi nya ba wutie mi emfa ho ne dia barabona tete biara obi kuna odi na chini jai ebia wotaware so se na wantwe wanfiri ho na wotra ware na ase na wufiri atafasa asiso anase Kristo pie na nimo nyama mi nya ba woni nkwaje mi nya ba ma woni nkwaje sanse wo se de oyede de oja ware re sa ware na de oja ware so na okọ ware no wo so se de wo sa ware onya dofo yensuma awurade nyankopon ye yemfa suro Peter se yemfa suro nyankopon ye de Paul si yemfa suro nyankopon ye nkwaje wadwuma Peter so yemfa ni ewu anya de ensiesie ye ho enti ntade e hye ye de kwasore ntade ye hye ye ye de namu yi ntade ye hye ye frɛ ye ho Kristofo yi se de ye sika sei nyantri twetwa enioma ensem fata ye enti Kristo pie na ni monyama onuadofo enti ye won kwaje ana ye mo ya brabo ye se de Kristo pa epia ye benya kwaje ye nye sutie wo se ma ye no wiase ma ye no nyoma ye wo wiase na se do wiase nyankopon don enye de eni mu enti ye mfa yakoma nyina ndo ye Awurade nyankopon ye nye sutie Awurade ye ni na hyade ne na pede achi se de be ya Awurade nyankopon pie na ni monyama ye nya yeraba enche na de obeba na ba wie onuadofo me ye ma wiase de gye wieye me ye ma sika wieye me ye ma ntade wieye me ye ma ware wieye me ye ma ni bre wieye me ye ma pese me kumnya wieye me ye ma kas wieye me ye ma wiase afefe de enye de wieye mfiri enipa enye de na ase onipa onyame de nwosira gu no so onipa onyankopon amani tumi onipa wo kasa ba nyankopon sacha na adwene enso esanse wanye sutienti ni onuadofo ye de oyiraye esanse wanye sutienti bo hyasa ase no wentima anye de enu so no entime enu bo hyasa so erantime enu bo hyasa ase no so bi esanse de wanye sutie osofo panini wodifo panini wentima anye de antime ansan amfiri better ankoduru ni de kuro no mu esanse de oye sutie na ne sutie na anye de ewie peye Moses sutie no oye sutie ko yi Israel ma no na so ekwa so no Moses sutie na anye de ewie peye si sutie ya anye sutie ankohye wie ya eyampase abaji Yesu Kristo din onyankopon se ye mfiri suo ni hu ma bo osu a woni nkwaje o se o ton se twam o se osuo de ye pitigu suo no an onyadofo na ada o kra na wudi na bro meni o kra bro ewie bre de enne de de ebe ya o se wa no ebe ya o se o Kristo nyamai ebe ya o se wote ase de o kwa sore o suma Awurade de o sofo ada o ya piti suo gu so ya fo anu suo ma mo osu ya tu amu na de mo osu mu enye sa na Kristo se ye wo se ye mfiri suo ni hu ma mo osu a onyadofo ton su ntwa mu kasa foforo nya de ntwa mu ma o sofo bi na ada o tight ntwa mu ma o sofo bi nya de na ada o na enye de yenye sutie ema Awurade yentie de Awurade nyankopon na asem ne ye de eka no o Peter kan o se bo hya ne ye mo ene mo ma ene mo nananom de edia entidie na chese ton se twam ntwa mu tight ntwa mu onyadofo ma ye ntwe nya hu mfiri no korasem no enkotia na sesem Paul kan ye o se emere ne kwa wie ya enipa ba twe hu afiri no kwasem no enipa ba twe hu afiri nkwaje hu asem no ne yakotie anansesem
asem yakwa kotia na asem o ana asem ya betie eye de na osofo timi ka se oba trousers nye na osofo timi ka se enua ede hye tiri nye na asomade de ye asomade no e de ye asomade na efiri hen enua de ka tie sinu efiri hen trouser ma hye na efiri onua do fo yenhyehyɛ ye hu yie ewie ye bre ade a ewie onyame ma efiri akoma pam ni adwen pam se ebesoma awurade yie ene ahosiesie enuma ensem fata enyi ye mfanyi foforo emfra ye tiri ni osema ye nhya somade yenyi sa nyama ni mfiri ye ho osema ye nhya trouser enso ene nipa mu ene no ni ensem a nipa nyina eka na so nipa bi wa wobu nuagu na sum osofo se nka hwe me sofo se nka hwe de enye san ye de beko osofo panyin ya no wo betei no edi sofo panyin ache na so esan se bet sofo ya ofiri judai eko ye no wantie awurade wantie awurade asem no kotie osofo panyin asem ntino ene osofo panyin anum asem odi so ntini jata ebe de ebe che ne wi wo kwa so ebia na osofo panyin dada o se tate nka hwe ebia na osofo panyin dada o se o awarija ye de nka hwe awari mienu de nka hwe oniadofo hwe abrabo ye se na tro sem de ka enche na de obeba na ba wi enche ne awurade Yesu Kristo wo pie na ni monyamu no pie na ni monyamu a oniadofo menu mienu de nkwaje sem ene ye de ye benya nkwaje sem bai ene ye benya asem bai ene yekobo akontabuo bebe ne yekobo ache ye awurade Yankopon ye de adwaman ye de krono yi ye de ahojesie ye ni nton ye de hye ye ni mowra ye de toto ye mowra hye krono ne apoi ni tan enuru a ensofo de ye ensori ye de ekire oya ahodo a efuru nsuo frafa ne ye de ekire enima we nyina ye nioma bia ye de for ye ho a enya de ye betima kwa awurade Yankopon ye nya wi ahye dwapede nyina ye nya wi ase nioma nyina oniadofo na se ye hre ye kra ede emfaso de be na wo ma ye oniadofo eni ukra bro ma ukra hu hia ma ukra hu hia ma nkwaje hu hia ma ukra hu hia ma nkwaje hu hia ewuvuo mu no ye wuni ye kwa enye de ma me de beko enye ne papa ne ne ma de beko enye ne ekunu ne ne ribi ne beko enye ne sofo ankran ye menu mienu ne ekogina awurade ani mako amana bu yaten enti awurade ani ma ye ekogina no ye kwa kacha me sofo panyin ne ka kira me se eni nka hwe me sofo panyin ne ka kira me se belt nka hwe me sofo panyin ne ka kira me se asomade nka hwe ana se ye kwa kacha awurade wa asem se enti awurade asem so no ekogina bu yeso ekobo yaten dia ye mo ye bere be wie se de awurade asem se ye nante awurade akwemu ye nante na se de mu ye nya sutie me awurade ma ye mfa ne ma ensem fata emfore for ye ho ma ye mfa ye nsuma awurade se de ope ye nsuma awurade se de wahye hye nsum no se de be ya opie ne ni monyama ye de ye nya daba enche na de obeba na de abawie wo se me de nkwa de ne wo wahye ni mo ka ni Deuteronomy chapter 11 verse 20 say to 28 or so nya be de nkwa ne wo de eswani mu enti ye de yesutie na de na fa nkwa no se wo pe nkwa de yesutie na emom se wo pe nkwa de yesutie asem awurade Nyankopon enam na nkwa Moses so ekanie wo so de nkwa ne wo ahye ni mu ye nante awurade akwan so ye nante na hyede so se de be ya wo pie ne ni monyama ye de ye nya iraba o ka the book of John 2 chapter 5 America assembly o ka kire mana na serve wo party na se no e wo Kena no o se de Yesu besi mu biara monye de monye de saa enti se de Yesu besi no se pese e kwa awurade nchen ye pese hu senten na wo ya bra boso ye pese ya ware ye sie yie ye pese ye nkrata asem sie yie ye pese ye de ye ne ekunu ntam ya safu mo ye pese ni nyame ntam yi ade Yesu beka biara no se ye maye yo se nye maye yo Bible se nye ne saa mere se de Yesu beka biara ye nye de ye nye ne saa de Yesu adenkwa na beka kire biara ye nye ne saa de trosem ne ka kire no ye hwe ne enu so se de be ya ye ginkwa Yesu Kristo pie ne ni monyama wonam na asam so ne bebu yeten wonam nanum asam so no bebu yeten enti de onam na asam so ka kire de oso ye dai ka kire de wahye ye hye nya ne ye hwe hye be ye de pepepe se de be ya o pie ne ni monyama menu mienu ye nye de ye nya yiraba enche na de obeba na ba wie na ne wa no oso anya de emfiri no kwasem no tua nyame asem na nto nyame asem Yesu tie ebe awurade asem de awurade ahyehye nya ne ye hwe ye se betua ye tutuo dudu ye hwe ye se be di aware ni ye hwe ye se di ni die be ma de o che ye biara ye hwe ye se ye nye de ye ma ya no ntrapani ye hwe ye se nye de ye mfa fi ene nyoma biara ensem fata ensom ye awurade Nyankopon ye hwe ye se be twe firi wonam nyoma no nyama ho mu nyoma na de adi hini ye mu se de ya dinkwa Yesu Kristo pie ne ni mo nyama ye nye de ye nye iraba Bible say wo sutie eyesene de eya so na afode biara wo bo biara se sutie nka ho a afode en emfa tudie biara nye de eni ho ma enti ye nye sutie ma ye awurade Nyankopon no ye nye sutie ma no se de be ya wo pie ne ni mo nyama menu mienu ye nye de ye nye iraba enche na de obeba na bewie enche ne awurade Yesu Kristo bewie oba akontapa buo bi na menu mienu ye de ye kubu akire no enti yesu ma awurade ye ma suro eni ahopopo ye mfa suro ni ahopopo nye de enye nkwaje enwo adwuma me pa chen ye hwade bi o Luke 11 Yesu kan asem bi kire ema bi wo
Luke 11, 27 and 28. Luke chapter 11, verse 27, 28. Asɛm kakra bi a Yesu ka ho. Ɔse na ɛbaa sɛ ɔreka yeinom no, ɔbaa bi a ɔwɔ nkurɔfoɔ kuokuo no mu mmaa n'ani so ka kyerɛɛ no sɛ, nhyira ne yafunu a ɛwowɔ ne nufoɔ a wɔnomyɛ, na ɔno deɛ ɔkaa sɛ ampa ara nhyira ne wɔn a wotie Onyankopɔn asɛm na wɔyɛ dɛ wɔdi soɔ. Nti mmaa mpanimfoɔ bi huu Yesu Kristo nipa edi n'akyi Yesu Kristo si the fame a wɔbɛnya asase so no si nhyira ne yafunu a ɛwɔ aberanteɛ yi ɛne nufoɔ no ma no. Nti Yesu dan ne no ɔsi hwɛ wonim deɛ ma ɔkeka deɛ yafunu no kora mefiri mu baayɛ no sɛ wanyɛ so tie a nkwagye n'ani hɔ ma no. Nti nhyira ne wɔn a wɔyɛ dɛ wɔtie Awurade Nyankopɔn asɛm no wɔyɛ dɛ wɔdi soɔ. Nti nipa biara wɔtie Awurade asɛm wɔyɛ so tie ma Awurade na wɔyɛ sɛdeɛ Awurade ka no nipa no na ɛyɛ nhyira. Onyadɔfoɔ ɛnkyɛ ne Awurade Yesu Kristo ɛɛba yɛmfa yɛn nipadua nsi wɔ safɔde a yɛde ɛtena se yɛnante kunkun yɛ mu yɛnyɛ so tie ɛma Awurade sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔpie n'anim onyam a me ne onyɛ dɛ me ne onyɛ yeraba da biara kɔkɔbɔ nsɛm na Awurade nam na adom so ɛbɔ yɛnhwɛ yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ Awurade pie n'anim onyam a nyɛ dɛ yɛnyɛ yeraba yɛnsom Awurade yie yɛnyɛ sutie ma Awurade me yɛnyɛ sutie ɛma sɔfoɔ yɛntie ɔsɔfo ndi onyame asɛm na ɛbrɛ na emu asɛm na ɔsɔfo ka kyerɛ no ɛde yɛ kɔnkwagye mu asɛm a yɛ maame ka kyerɛ futu ɔde ma yɛ no ɛyɛ futupa asɛm a yɛ papa de ma yɛ no futu ɔde ma yɛ no ɛyɛ futupa futu ɛnamfo de ma yɛ futupa sɛ yɛnya deɛ deɛ bɛkɔ nkwagye mu deɛ yɛntwe yɛn ho mfiri ho na ɛnkyɛ na deɛ ɔbɛba na bɛwie Awurade Yesu Kristo pie ne onyam a me ne omienu yɛanyɛ dɛ yɛanyɛ yeraba Awurade Nyankopɔn a wɔhyira Awurade a wɔdom no opagyaw no Paul Samuel ɛka kyerɛ Saul sɛ ɔde Onyankopɔn ɛyɛ dɛ ɔpɛtie a wotie no ɛsɛ na ayɛ dɛ afɔrebɔ no nti ɔsɛ sutie ɛyɛ sɛ no deɛ afɔrebɔ nti Onyankopɔn ɔhwehwɛ nipa a ɛbɛtie ɔno Awurade deɛ ɔbɛka biara ɔsɛ Abraham fa wo ba baako pɛ fa ne kɔbɔ afɔdeɛ ma me na Abraham ama ne bɛyi so de ne kɔ pepɔ so ɛde ne kɔbɔ afɔdeɛ ma Awurade saa sutie wei ne nipa ɛyɛ dɛ ɛpɛ na ɔka kyerɛ Noa Noa yɛ dɛ yɛpam adaka fa wawa na yɛ dɛ na yɛ apam adaka no na mo Noa start ɛyɛ apam adaka no sutie Bible sɛ yɛ dɛ na wayɛ ekodu awie nti Onyankopɔn pɛ nipa a ɔmo betie na wie bere yɛntie yɛ Awurade Nyankopɔn yɛnsom ne yie ɛmfa ho ne deɛ ɔbɛka biara yɛntie yɛnyɛ sutie Onyankopɔn ka nkyerɛ odiifo so nkɔ ware dwamambɔni odiifo no kɔkɔ ware dwamambɔni ne woe ɛyɛ me ne omienu a ka yɛntie me ne omienu a ka ɛnyɛ dɛ yɛnyɛ nti yɛnhwɛ Awurade Nyankopɔn a yɛsom ne yie sɛ yɛntie no ɔhwehwɛ sɛ yɛbɛnante kunkun yɛ mu ɔhwehwɛ sɛ yɛbɛnante tenene mu ɔhwehwɛ sɛ yɛbɛde yɛbɛtie n'apɛdeɛ yɛbɛnante n'ahyɛdeɛ mu no epie n'anim onyam a wanyɛ yeraba sɛ yɛntie Awurade deɛ a yɛhunu sɛ Awurade nso ntie yɛn mpaeɛ ɛna opie n'anim onyam a me ne omienu yɛbɛnyɛ yeraba Awurade Nyankopɔn a wɔhyira no na wɔdom boaeɛ no ɔmmoa yɛntimi nyɛ sutie ma no yɛntimi ntena n'asɛm yɛntimi ntena kunkun yɛ mu yɛntimi ntena tenene mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Awurade Nyankopɔn pie n'anim onyam a me ne omienu nso yɛnyɛ dɛ yɛnyɛ yeraba nti abere a yɛde asɛm yi bɛwie yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛde asɛm no abɛwie Onyame a wotumi ade nyinaa yɛde animonyam yɛde ayɛ mu a yɛda wase sɛ Awurade ɛnɛ dɛ wode wɔn nsɛm abrɛ yɛn sɛ sutie wopɛ sutie mpo sɛ n'afɔdeɛ sɛ yɛntie w'asɛm yɛnante w'ahyɛdeɛ so yɛntena sɛ kunkun yɛ mu yɛda wase w'asɛm a wode ama yɛn ɛnɛ dɛ nipa a yɛtie w'akoa w'asɛm a wɔnam w'akoa so woka nyina papa Yesu Kristo baabi a yɛto si ne deɛ yɛyɛ sutie sɛ yɛyɛ awareɛ mu ɛyɛ wɔ yɛ Bible studies mu ɛyɛ adesua mu ɛyɛ yɛ mpaebɔ mu ɛyɛ me nyame no kɔfɔ yɛ asɔre kɔ bibi biara yɛnyɛ sutie wɔ Awurade dom boa yɛn yɛntumi nyɛ sutie firi ne de kɔ fa yɛn mfonso ne yɛ mu yɛkyɛ na dom boa yɛn yɛntumi nyɛ sutie na wopie wɔ ne monyam a yɛanyɛ yeraba ɛwɔ Jesus din mu amen mepatwɛ dɛ wotie me na sɛ wonim Yesu Kristo na apɛ sɛ ɔfa ne sɛ ɔkra ne wagye nkwa yɛbɛbɔ sɛ wobɛsi wo tiri ase na yɛwɔma nsa so na yɛbɔ mpaeɛ patwɛ wobɛka de m'akyi asɛ Awurade Yesu ɛnɛ dɛn na ade odin ahyɛ me mefa wo sɛ mekra ne magye nkwa Awurade meyɛ ɔdebɔnyɛni fa me mfonso ne mamu yɛkyɛ me manante kwan yɛn sɛ bebree mu ɛhyerɛ sɛ fa mogya de hyerɛ to me so ɛyɛ me nti na dade Jesus bɛwuyɛ woma ɔdɔ ba baako pɛ bɛwu gyee me papa ɛnɛ dɛn mama me nsa so adwane yɛfiri bɔne mu papa fa mogya ne hohoro me ho mefa wo sɛ mekra ne magye nkwa mede ma no pae maka na mede makoma agye adi fa meyɛ wo deɛ fa me mfonso kyɛ me ma honhom mɛtena me mu fa meyɛ deɛ wopɛ biara ma me nyansa ma me nteaseɛ bie m'ani wɔ w'asɛm mu bie m'ani wɔ wiase mu na wopie wɔ ne monyam a maanyɛ yeraba meda wase sɛ watie me ɛwɔ Jesus din mu
Amen. Pacho ne me bompa ye wi a Awurade Nyankopɔn wahu mɔbɔ watie wo. Ni nyina so bepa sɔre a ɔgye twerɛ kronkron die na ado ho abata wɔm. Na ɔne wɔn abom asom na osua w'asɛm yi. Awurade Nyankopɔn bɛboa ye na opie n'anim onyam a ɔmo nyɛ yɛn aba. Pacho ye bia na wotie me na wohwehwɛ biribi wohia Awurade anim adom wohia yaresa yareɛ ɛha wo ebia yareɛ mbogya mu yareɛ ntirim yareɛ akoma mu yareɛ nneɛma bi ahyɛ w'adwene so nneɛma bi hyɛ wo so bɔne bi ahyɛ wo so a wopɛ sɛ wofiri ho nso wontumi mfiri ho ɛsɛ sɛ baabi a wo biara wobɛma wo di so na ahwɛ nsɛm mu na yɛabɔ mpaeɛ. Awurade mede me nsa anu Jesus Christ mogya de hyɛ no mu mma so kyerɛ tiefoɔ nnipa biara Awurade awia yi anwummere yi anɔpa yi anadwo baabi a wakoa mma ɛtie wakoa biara Papa Yesu Kristo a yareɛ ebi da wɔn soɔ ɔhaw ne amanneɛ deɛ wohwehwɛ w'anim adom Papa Yesu sɛ nnipa de firi akoma pa mu sɛ nnɛ firi nnɛ dɛ ka obɛyɛ suti ama no Awurade wo so dom boa wɔn Awurade me nyame nokwafoɔ ayaresa yɛ ɔma aduane papafoɔ ayaresa dom ɔma beebi adwuma pono ma ɔma beebi yidie pono ma ɔma Awurade ayɛ ɔhaw ne amanneɛ deɛ nneɛma bi hyɛ wɔn soɔ deɛ honhom kyekyere wɔn sunsum awareɛ ɛnnɛ dɛ wɔ Yesu din mu yɛbreki yɛde mogya asɔ so wɔ Jesus Christ din mu yɛbreki ɔbɔnefoɔ no apam no agyere tuo biara yareɛ da no soɔ Awurade mogya no nsɔ no so deɛ ɔhaw da no so Awurade mogya no nsɔ no so deɛ nneɛma bi hyɛ no so a wontumi nnɛ ne ho mfiri mu Awurade masturbation gay sɛm lesbianism sɛm Awurade mogya no nsɔ saafoɔ no nyinaa so na gye wɔn firi ɔbɔnefoɔ no apɔkyere mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wopie wɔ ne munyam ma ɔmo anyɛ yeraba mede yɛ ne munyam mede ayɛyɛ mede na ahyɛ ma meda wase sɛ watie wo ma awie bere no Awurade wo hu mmɔborɔ no wotumi yɛ kɛse ɛwɔ Jesus Christ din mu amen. Onyaadɔfoɔ Awurade a wohyira na wadom na ɔboa no ɔmo so nhyira yɛ ɔno mmoa yɛ ɔmo yɛ nyansa ɔmo yɛ ahobrɛase akoma na ɔmo yɛ sutie akoma yɛntumi nante n'apɛdeɛ mu n'ahyɛdeɛ mu yɛnyɛ sutie ma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ opie n'animuonyam a yɛnyɛ yeraba Awurade nhyira wo ɔno mmoa wo ɛwɔ Jesus din mu amen. Bye bye.